السلام عليكم. معك ياسين نيتيز من ماروك فينانس بارتيسيباتيف وبدعم من لو سونتر ماروكان د لا فينانس بارتيسيباتيف قدوة. وفي هاد لا سيري دي فيديو غادي نحاول نبقى نجاوب على بعض الأسئلة اللي كتطرح واللي عندها علاقة جوستومون بلا فينانس بارتيسيباتيف. منين كنكونوا كنهضروا على لي بي ام او كنكونوا كنهضروا على واحد لورغان مهم بزاف في الاقتصاد الوطني، وإلا جينا نهضروا عليهم بلي شيفر غادي نلقاو انهم كيشكلوا ليسونسيال ديال دو تيسيو انتربرونيريال ناسيونال، وبالضبط كيشكلوا 95% ديال لي زونتربريز، وكيساهموا في لا كرياسيون ديال لا فالور اجوتي ب 21% وفي لا كرياسيون ديال 50% ديال لي زومبلوا في المغرب. هاد لي بي ام او كيلقاو دي ديفيكولتي باش يوصلوا لي سورس دو فينانسمون اديكوات ليهم. هاد الشيء لحقاش من واحد الجهه لي بانك كلاسيك اكزيج دي غارونتي تري كونترينيونت، وهاد الشيء بسبب لانسوفيزونس دي فون بروبر ولا فراجيليتي فينانسيير ديال هاد لي بي ام. ومن جهه اخرى لابسونس دان مارشي فينانسيي سوليد اغراف لا سيتوياسيون وكيرجع لا بروبليماتيك ديال لو فينانسمون بلو ديليكات، وكيخلي جوستومون لي بي ام او توجور ديبوندونت او سورس دو فينانسمون انديريكت. وهذا لو بروبليم دو فينانسمون هو مشكل ماشي غير ديال لي بي ام او ماروكان، ولكن مشكل ديال لي بي ام او ديال كاع لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون. في هذا السياق لي مود دو فينانسمون ديال لا بانك اسلاميك peuvent apporter une valeur ajoutée aux PME. Et je vais énumérer quelques avantages des modes de financement islamiques pour les PME. Alors, أولا les banques islamiques كياخدوا en considération les éléments li hors volonté de l'entrepreneur واللي كيأثروا على les résultats de l'entreprise et donc كيperturber le remboursement des prêts. ولي بانك اسلاميك في هذه الحالة عندها l'habitude أنها ترالونجي les délais de remboursement. ثانيا l'absence de taux d'intérêt حتى هو constitue un avantage pour les PME. Donc في عوض le taux d'intérêt les banques islamiques optent pour le principe des 3 P, يعني le partage des profits et des pertes. Le partage ne concerne que les résultats après déduction de toutes les charges, بما في ذلك la rémunération de l'exploitant. زيادة على هذا الشيء la clé de répartition ما كتكونش imposée par la banque mais plutôt déterminée par négociation entre les parties prenantes. ثالثا les modes de financement islamiques يقدروا يكونوا utiles également aux entrepreneurs débutants ولا بالنسبة لceux qui veulent exploiter de nouveaux marchés. لحقاش le client اللي هو l'entreprise غادي يستافد من l'expertise ديال la banque puisque la relation qui lie في هذه الحالة ال PME مع la banque هي une relation de partenariat. بالنسبة les garanties, les banques islamiques normalement demandent presque les mêmes garanties que les banques classiques. Sauf que بالنسبة les banques islamiques, ces garanties peuvent être allégées ou même abandonnées au profit de la réputation du promoteur, de l'impact social du projet et de la qualité des relations entre l'entrepreneur et la banque. وباش تكون واحد الموضوعية وواحد الحيادية، les financements islamiques pour les PME ما عندهمش غير des avantages mais également des inconvénients. Le premier des inconvénients liés au financement islamique هو أنه les banques islamiques ما يقدروش يفينانسيو أي projet. Ils refusent de financer les activités اللي كتشوفهم الشريعة حرام، مثلا القمر، la commercialisation ديال l'alcool ainsi de suite. وكاين des projets اللي هما حلال mais engendrent directement ou indirectement une autre activité qui ne respecte pas la charia. الحاجة اللي كتخلي جوستومون المونتاج فينانسيي ديال هاد لي برودوي صعيب، وكيخلي لا بانك اسلاميك تلجأ assez souvent l'intervention ديال des spécialistes في الدغوا islamique, ce qui va avoir pour conséquence une augmentation du coût final ديال le projet. L'inconvénient الثاني هو أنه en recourant au financement islamique, les PME peuvent courir le risque d'ingérence في les affaires ديالهم. يعني l'entrepreneur peut difficilement apporter des modifications dans la conduite du projet sans l'autorisation de la banque. L'inconvénient الثالث هو أنه les produits financiers islamiques يقدروا يكونوا parfois غاليين مقارنة مع les produits des banques classiques. وهذا الشيء حيت les produits financiers islamiques sont souvent très imposés au niveau de la fiscalité. Et justement les banques islamiques يحاولوا ينيغوسيو مع les administrations fiscales باش ينقصوا من les charges fiscales ديالهم. Alors voilà, في هذه la vidéo حاولت أنني نوضح quelques avantages et quelques inconvénients des modes de financement islamique. ومن la vidéo prochaine إن شاء الله غادي نحاول أنه في كل فيديو نشرح en détail un produit financier. وإلا عندكم des questions ولا des remarques, n'hésitez pas أنكم تخليهم لي في des commentaires ولا vous me contacter sur Facebook. Ciao ciao.